Odofo Nyankopon asomdwe nka ho. Alwade Nyankopon nhyira wo 2020 ya yesimu yi. Alwade mfa wo ntwa ensa mfa wo nkonkodudu. Na me pese me ne wo cha asem ketewa bi. Na wo de ahye wo hunkran, na wo de abo brapa esefata. Afe ebekwasa aba beto asomdwe mu. Na da bia na yeta aka asem bi se Onyame to nsupa edigu abonefo so. Eto nsupa edigu atrenefo so. Na Onyankopon ehwe obi bia wo asase ya yete so yi so. Enti mfo wani mu se obi ye bone. Na saa nipa ko na nya ne ho. Enti nyame hwe ne din oni asotwe bia amfa ma no enti wonso obedi saa bone ne bi. Na wonso di awura afinu mu anasa wo di atwen afi a abesa aba no. Enya adwempa na nya futupa nso so. Na de ya futupa na ya adwempa a mede ma wo no. Bible say ebre bi bedu na ewo se enipa nyina kodu Nyankopon atemu odwa nanim. Na de obia de ne nipadua ene ne kra ye no. Obunu hu akonta baako papo boni o obebu hu akonta. Enti mene wo cha saa asemu yi ewo 2020 yi mu. Na mama wo emfanto ho ne asa enyinto onsem bi a eya bakosem wo nyina so. Na wonso de abobra ewo saa afi mu. Onze Nyankopon timi hyira obia na ne ho atamfa ye bebrebe. Na mama nka sem bi nkyerɛ se enye hwe o. Nyame yenye bibia ma no, yenko nsuo ma no, yensi dan ma no, yento ka ma no, yemma nyame aduane nni. Nemum eya ahobrase ne ahomobro. Ene Nyankopon edi ehu ye mobo. Ene yeda so ti ase. Enti obi di bone a ne se si ne bra yi a na adwene ye ne se ye Nyankopon no woni ho oho. Na kai ne tie se wo se odibone ni wo nya ne fe se na adwene sa kyera onyame do wo nti ena wokoso di bone wokoso se wunua wokoso kan krofo ho nsem wokoso se ya ware wokoso di wo yire ho nkomo bone wokoso se wo yire na wasa na kwa akoda wokoso se wunua nom na wasa no mato nsa didi wokoso se wo maame nom na ono sa no mato nsa didi no enye se Onyankopon wada osi onte se wo na ono de ne do no eboro so nti no o twen se obenya dwensa kyera. Enti se Nyankopon edi wo fra afi mu abeduru afi bi mu na sa woda so tenkwam a enkasa wo bone no ni nyina mu Nyankopon do odo mom se ne be ya wo mu wo bone mu na me hye wo nkran se sakyera wadwene na ti wo firi niema a entene ho na medofo eniema a wodi bedi yie ni bi enam be bo so akire wen sa okenkai Psalm 1:1 a osi nhyira ne nipa a ontena fedi fo tena bre no ne neboneyefo eni nsa woso na Awurade Nyankopon mra so nani na wohwe na woye. First one a mede ma wo no nti se nipa wo tena se na wo search wo life bra bi a wakom asetena bi a wakom bra bi a wabo ye onkrofo bi wo ho no mu a omo adwene da wo mu tirimu no sebe mpraduasa akoye saboa de akoye saboa prako udware ne se den obesa akoto na techin akoye saboa knaman wo te ne ho se den obesa akoda ne fiem. Nti de me pese ma wo te ase ne se knaman fe na so sa ase di a enkoye se knaman osombo se ne knaman ti wo hu firi niema entene ho ne bobra ese efata Nyankopon wo ye justice God wo ye Nyankopon a wo ye no kwafo na obu atentene ne Nyankopon tirimu nye den Onyankopon ne tirim enye den enye den na Onyankopon fa yare entu nipa so onfa wo haw entu nipa so onfa mane entu nipa so Mini adofo sa obeye suti ama Nyankopon asem
na watie Awurade asɛm 2020 na wabɔ ho mmɔden apre akɔ w'anim atew ho afiri nneɛma a ɛntene ho a mehyɛ wo bɔ sɛ 2021 no Awurade bɛhyira wo bebree wobɛyɛ nhyira ama n'aboro so wobɛyɛ nhyira ama n'aboro so ɛmfa w'ahonyadeɛ emu obi anim animtia na Bible says nipa nya wiase japadeɛ nyinaa na so hwere ne kra na mfa so bɛn ene wɔ so ɛna no meka asɛm bi sɛ yɛ onkrofo bi yawo wɔn ama anyini nanso saa nkrofo no da so tuanofo ano ɔmo te sɛ mmɔfra a yɛtete wɔn ɔmo adwene ɔmo nsusuye ɔmo akoma ɔmo bibia te sɛ abɔfra a tuanofo ano ti meka kyerɛ anyansafoɔ ɛne nimdifoɔ sɛ wonhwɛ mo ho ye ɛwɔ saa nkrofo no ho na ɔmo yɛ nyaatwom monhwɛ mo ho ye ɛwɔ saa nkrofo no ho na ɔmo yɛ empataku a ɔmo afa odwan nwoma akata wɔn ho ɔmo hyɛ sumase ebinom nso so yɛ ne sɛ obi adi bɔne bi obi ayɛ mfomso bi saa mfomso na nipa kɔ no yɛɛyɛ no ɔno nso gye sɛ wayɛ saa deɛ no bi ansa na ɔsacha na adwene ɛmfa nyansa mamma ɔbakɔsɛm bi Bible say opani bi tena ase ne friend Job buka Job chapter 1 verse number 1 kosi 3 4 and 5 no a wɔse na opani no ati US asase so na wodi ne ho ni na wɔtene no wɔyɛ pɛ na wɔte ne ho firi nneɛma a ɛntene ho enti Onyankopɔn bu saa nipa no sɛ ɔyɛ ɔtene ni odi mu na ɔyɛ pɛ hallelujah na saa papa yi ɔkɔ ne nkotodwa ni mu a Bible say ɔkɔ ne nkotodwa ni mu bɔ mpaeɛ ɛma ne mma esre bɔne fofre di ma wo mo se ebia ti asɛm no ye ebia onyi ni se ne ba ne bɛyɛ bɔne nso wo sram ma ne se ebia na wayɛ mfomso nti papa yi ti ne ho firi nneɛma a ɛntene ho me kyerɛ wo de ɔbonsam hwehwɛ wa anaasɛ okyini fa wo ho a wonya wo nkun efisɛ yɛn sɛ yɛ ka de ɔbɔnefoɔ na yɛ asusu afa yɛ ho yɛ hyia bi wɔ sunsum mu ne yɛ ka wo mutiri pimpila mu ye hyia bi wɔ sunsum mu na ye breki wɔ mo dan wɔ Yesu dini mu hwɛ anisuo nso no mo de ne nam no mo sɛye nanso ne ye kɔso ayɛ kɛse efiri sɛ ye hunu Awurade no ye hunu han no kane ne ye nam sum mu nanso na Awurade Yesu Kristo han no apie wɔ yɛn so enu nti ye wura sum bia mu ane ya hwɛn nti adane nsonoma ye hwɛn ye kɔso akɔ yanim ɔdɔfo fa wabra boto to Job ho Bible say na ne papa ye ne tene ne nneɛma a ɔyɛ ya ɛsɛfata Kristo no Onyankopɔn bu no so ɔyɛ tene ne nti no ɔbɔnefo ne kyini fa no ho emfi ahodoɔ apempem ne bosome ahodoɔ nanso so ɔbonsam antimi amfa ne sanka no efiri sɛ na ɔyɛ kronkron esi onyame omu atenkyea die wobegu no ɛno ana wobetwa ɔhyehyɛ mmara bi ma yɛ ɛwɔ Deuteronomy chapter 28 verse number 15 okay verse 1 na ɔse die obedi ne mmara nsɛm so na wɔn firi ho enkonkoyɛ bɔne no enhyira hodoɔ wɔ nyina bɛbɔ abrabom okay free Deuteronomy chapter 28 verse number 1 to 15 no a saa asɛm wɔde bɛma wɔn no verse 15 no ɔse die wani na hyɛdeɛ ne mmara nsɛm so na wanhwɛ na wanyɛ no ɛnome wei ɛna bɛba na abrabom enuanom mempɛsɛ wo betwa wo nkwa na wo nkwa na nyame de ma wo no wo de bɔne atwa so enye no ɛna mebɔ ho mpa ya ma wo die be no onipa de bɛma ɛde asesa ne kra die ɛna onipa de bɛma ɛde asesa ne kra ɛya de tenene it's okay ka Hebrews chapter 3 verse number 1 to 3 no a sorry, ukinka Ezekiel chapter 3 verse number 3 no a ubehunu se Onyankopɔn eye wodo ofra Nyankopɔn de frɛ ne ma ene ahotie a Nyankopɔn enam so ema ne ma ho tie enti Nyankopɔn frɛ Ezekiel no ɔde adom ene mobrohunu ene adoye ene tenene abrabɔ ne dia no mu
na Ezekiel ebo sabra papa no na eduru baabi no okenkan Isaiah chapter 38 obate sa abakosem we sei wo ho yenhwe ye ho ye ewo nipa ho yenhwe ye ho ye ewo nipa se ye ho yenhwe ye ho ye ewo abrabo yi mu yenhwe ye ho ye ewo yasetena mu na se ye hwe ye ho ye a hwan ni nyansafo di wonim awurade na wo hwe ne ho so ye no so nson no ho fisi ye mpanimfo kwa kasa bibo bi se enwa a ohunu ne ho so hwe no ono onyinimi ye fre ne tope na de won hwe ne ho so ye ne fre ne efa no nwanwa hwe ho so ye na ho so hwe hia yie emanipa bobra esefata emfa wano nse wunua emfa wano nkasem boni bi ento wunua so entwa wunua ho dwo eni adanse kunu mu nto wunua so enkansem bi nto wunua so obra wunua no enyeye eye boni na ye musuo ena ye san enti sa san eni musuo ene boni no sa wo ka di gu wunua bi so ana wo ka di to adamfo bi so wo ka di gu obi aware wo ka di se obi aware wo ka di se obi nyamesom wo ka di se obi abrabo a wo bo a Bible say ne awugu no eno na wo bitwa o ka wo senkafo ngumetre du chemu nwotwe a wo se de wotu amana ne mu no obehwe na de oburu ban no wo ne beka no enti nko buru ban entu amana na amana na wo betu no emu na wo beda sei na wo se wunu abi no saa ne de be sei wo na da na dwene ho se daachi ankwama biara no de wo ye bia wo bebu ho aten na wo bebu ho akonta wada dwene ho se wo bewu wada dwene ho se wo bekọ wada dwene ho se emere bi wo ho no mo wo rafi on se da ye de wo wo no wunim but ye be ka kire o na bisa ho se eda wo di bewu no obi aka kire wa na date na wo di bewu no obi aka kire wa na odofo mi tufu nne se hwe wabrabo ye emfo abrabo ntutu binum de ho ebinum di bone a kosi won wudam Bible say Judas adwem bone adwemfi abro dwene a odwene ye ne nyina no ne la show no o se ne nkonko be wo ho no paye enuanom bone mfa won koduru ba bia na meka se Bible say onyansafo a wonim awurade no ono no watwo no ho asem e wo Matthew chapter 6 verse 33 ne say hwehwe osoro ene na henie ne kane na ne aka nyina wo de beka ho nyansa mfiti ase ene Yehowa suro eno nti se wo kai James chapter 1 verse 5 o se saka obi ni nyansa a o misa awurade na ono na o ma nyansa ene o ma nimdie ene o ma ahote odofo saka wo ni wunyansa a bisa awurade subambone ni adwembone a wonam mu no aka wo ni wunyansa adwaman na wonam mu no aka wo ni wunyansa konkonsa na wonam mu no aka wo ni wunyansa ensam keka na wonam mu no aka wo ni wunyansa ensamone na wonam mu no aka wo ni wunyansa adwamammo ene awareseye na wonam mu no aka wo ni wunyansa fise obia wonim nyansa bia emfa ne yirachi obia wonim nyansa bia ommo ne yirachi adwaman obia wonim nyansa bia enkeka ni nia ho nsem obia wonim nyansa bia entiti nipantem obia wonim nyansa bia nyansa dore no senia ewo edore wodua mu no onni nsemoni biara ntisaka woni wunyansa bisa urade Bible say Solomon ebeto ajapade bebrebe nanso ade a wo ka kire urade ne se nyame bisa ne se de be no wonyama no no wo se urade maminyansa wisdom. I need wisdom, intelligent power. Me tufu say hwehwe nyansa na nyansa bedu wachi na tiu na ene wanante na sa wo hwehwe nyansa nyansa no benante na wakire wo ne wo beye Bible say yawo Yesu Kristo no na adoye ho nkonkon ahobrase na nyansa ani nimde ahye ne ma
nti asofo mpanimfo no ebisa se na hwan banie ena obisa sansem akesie yi wo de waye wo se wani ate wose media mani ate o enipa bi aye wo mo ho anoma kokone okwa tv ko hunu nsuo no aba na afọ ebisa se hwan ena hunu nsuo yi o te sabia hwe ho ye medofo me hye wo nkuran se hwe ho ye obi a okọ ha eba ha obi a otete nipa ntem obi a odi boni wi a no ono akọ sign ne huti akọ sei enipa no a odi bim no akyere na bible se obi ye boni a onsaman ni nuanom ma atenenefo na omo bu atentenene na mo sama a omo ma de boneyefo na omo bu atenchia on se wabra bona wonam mu no aye bisi basa wo forso sanka obedi yie wo forso se nipa nyina behunu se oye odefo enu nti eka ene niema bu so ama wo bre e wo wasetena mu wo forso se obia behunu se onyankopon ahira wo papa mame me tufu se bible se onyankopon ahira na mu onipa ye odefo enye nyame nhira wa hira no wodan a wasi tie ni yie na nka Adolf Hitler osisi adan tene enye nyankopon nhira wo de ahira ene ka wodam tie ni yie na nka wo nipa bebrebe a wo meda ka akese bi mu wo ka yi kra de se ye bola ma wo enye nyankopon nhira wo de ama wo ne wo ntade ne wo coat ene wo dress a wo dress tie ni yie na nyankopon nhira ye ka se nyame ahira wo bi a ebi ni Job onyankwa a emfaso wo so onyankopon nhira ne nkwa ahodin wom onyankopon nhira ene ahodene onyankopon nhira ene adoye onyankopon nhira ene ahomobro die no waya manyame die ben mi bisa wo se odofo die ben no waya manyame emre na wo sei no emre na wo sei no wo nipadua mu no fasesa ne fa bobra papa ne besiw yie e wo wakwan nyina mu na dadwene se bibia wo ye no obebu ho aten na nka me de mitufu se nke betumi a bobra esefata no kredie ka no kre kire wonua entwa wonua dwo enka wonua kire sembone enka sembone biara mfa nto wonua so na de obegu no eno na obetwa da bia me ka asem we se obi nkodua kwadu enkotwa bode de wodua no eno na obetwa bible say se wo se mo madua ne nye dua pa na naba aya aba papa senso wo ye nipa boni ni nsusu a yi hu adi na nyankopon kora be hira wo e wo boni na wo die no hu mom sense wo ba ye ho se wo ye na nsusu no esumase no wo ye snake under grass hweye tebia bia wakom tu nua bifo na wo mfiri sa atebia no ho emfa wo nua no nkonko hye sa atebia no mu enti se wo tɔ amana bi mu ene se wo nan mu bu ya enka se wo nua no so nkoto sa amana no mu no ono nso nan mu na ye nyina enka se ye nan mu abu enye no na awurade hwehwe enu nti na ye de ya brabo a ya bo ye suba ya ne enamu no se awurade frɛ wa hyew pete se fa ni nyina di adanse e kire woni pa dasani nti Paul di ni ho adanse na me de ade kru na minim se ogwamani tumi no ogwamani edo no baabi biara mekɔ biara no ehwe me so bɔ me ho ban ya gye awurade adi na ya si nkete se ye ne Yesu benante ti papa mu o boni mu o ye mo obi mu yabam menim ba bia me fire wo de ebia wo se ya wo watom ebia wo ye sofo maame ba ebia wo ye sofo ba na me de menye sofo maame ba me ya bosomfo mienu ba abusua bosomfo kro mienu na me firim me kasafa bosom ho a menim de meka minuanom me maame nom di adanse obie nu hono mo obetimi aka kire onyankopon akoa se obi chi ne tenase edi nyankopon asem tete no obi chi no etenase edi nyankopon asem kire no obi so ne nsa edi ne kowura nyankopon asori dai mu asedan kan na wo me ene nofo ame nom ano efiri se na de edi ni tire dua mu nyina no na ompe
Into fa kwan bi so sene ebe ya adaachi ankoma no so onyame sone so a obetimi anya bi ahye ne ho anim onyam abawa grace nyankopon onhyira ba bi biara wo bia awurade nto ho nkwanam nipa bi obeka wo ho asembone no ewo ya awurade Yesu Kristo dini mu mesre wo so duga kono so sa meka abawa grace a na ye maami edue be na etwie sa na meka France man mu ade obia be hu no efise maami grace banzo so ene nyankopon nam nadom so eyi na hintasem wadi e de afa no so de akowia fa na nyina na kire se bibia si na de be na esi aye ka ho asem medofo metufu se bobra papa meda minim ba bia me fe na me yedua bi humre eti me mfa mabra bon to chacha me mfa mabra bon to tu obi de ho me de mabra bon to mia masetena enema mafam eti mi nia dance se obi na aboa me tina apostle Paul can say we Galatians chapter 1 verse number 10 o se adom ani mobrohunu ene nkyerɛkyerɛ pa manya no enye nipa na de kyerɛkyerɛ me yamfa ntete me ena yamfa nkyerɛkyerɛ me na minya no Yesu Kristo ayidie mu ene nti fra o Nyankopɔn afrɛ me no enye nipa bi ena kyerɛkyerɛ me menkɔ Bible school ena obi mfa me nta na me nhyɛ sɔfo biase na mom awurade nam ne tumi ne na doye dɔɔso no so ena wahu me mɔbɔ ena me nso so ɔde ne nsa aka me nti sɛ wo nso so wo ma ho kwan a awurade de no nsa bɛka wo esan wɔdɔ awurade dɔ me eni nyansa wisdom a wɔde ama me nti matamfo dɔɔso na me bɔ mpa yɛ sɛ wɔn nyine wɔn nɔɔso more than sɛ nea mesi hu no efisɛ Nyankopɔn hyira wo na sɛ wɔtamfo anɔɔso a wonya bi nia danseɛ na time a me hya gidi phone cross time a yatamfo dɔɔso no saa time na yɛ nhyira nso dɔɔso ɛno nti mayen time wo Bible say mayen fanto so na emom ma ne nyɛ hɔ ma de nyame de adua wo mu no enu mom enye hɔ fisɛ yɛ wurade Yesu Kristo yɛ ka kyerɛ ne sɛ okita basi bu honhom na bonsam honhom na ti ne mu ɛna ɔnam bonsam honhom so tu ahonhom bɔne ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn mu sɛ na sɛ honhom bi ne ho di asi a na baako yɛ na baako nyɛ na me de me bodina osise obonsam te a odnanim butu fom efise ohun se din ni mu odu any edin Jesus Christ of the Nazareth a woye Maria Nyankopon soma ne bofo ma ne be hye ne bo no eba no ono ho asem na meka no Yesu Kristo a enye nipa ne nipa na wo no ne ho asem na meka no da bia me nya asem we se kada me se ye wo Jesus miensa na Christ miensa de ye ni bi ye wo Yesu miensa na obo soro bo asase ne de ye ni bi woni Jesus Christ one a ofri Nazareth Maria kunkuni ni ba no ono na me kamfo ne din e de a kire wo enye ba Yesu ena nye nipa Yesu na kai nipa Yesu kura na nka me di ne ho adanse wo Yesu Kristo dini mu because Bible say ono na yede ne toto Jesus Christ ho efise nye nipa ne nipa na wo no da chi ankoma bia Awurade mma ho odi ame no be che sa asem no odofo hwo ho so ye hwo nantie ye hwo nantie ye hwo nantie ye ne nipa ne wo sere kwa one wo koba ne nyina oboa o nia wo ka ne nyina oboa o de obenya ne se ne nkode wato fom na wasel ne anya odimbone abo eno nti so kenkan Nehemia chapter 6 verse number 1 going no kenkan ne nyina ne tie chapter ne nyina wo de free wine no kosi end ne kenkan ne nyina Bible say Nyankopon adom ba Nehemia so no na wo de adom ne mobrohunu ma ne de Nehemia gi asam ne di ye no enipa bi hye suma se kasai sane ye be ya enkom be boni dimbone agu ne ho fi na nko wasɛe no enti wo hena wati krom no bɔpa sane be ya nka be kum Nehemia na so me hye wo bɔ sɛ Awurade adom ka wo ho a de otamfo no be ye bia wo boa de otamfo no be hye bia ne nnwuma nyina ebe ye kwa e wa Awurade mu odofo sa woti Nyankopon asɛm a emprimu akoma sa woti Nyankopon asɛm a ema obi mfa na dwene na adao ye won krofo bi ehye sumase bone ene wo mudie enu ti se wo kasa bone nanim
anase mfomso na nim kire wo mo a na omo nam sumase se omo so be se wudin e ma ne ha okra ti na meka kire wo se dinukre kosi wudam ma ye fanto so na emma ne nye ho enema mienu na wo wiase a ewuru wiase eye bonsam honhom ni nyankopon honhom de he na wudi ni ho adanse nti se obedi nyankopon de no so na wahwe na waya bonsam so be hye sumase ase wudin e ma ne ha wadwene kane no na nema bitumi sentidua na menam nyankopon ko ani nyankopon fana so afutuo eni atenetene akese a nyankopon krofo eni agidifo bi a wo munim nyansa dore wo mo no atumifo e wo nema bi ho itima hwe me ho so ye wo nipa ho fise nipa bi atata me emfie edu eni akireni emfie du eni akireni wase mi din waton me wadi me bone ache wakeka me ho nsem nanso firi sabre no mu nyina Awurade mfa me hwe fom da onyamisha ne mu nipa ye odefo na obradwuma emfa bi nka ho Kristo som enye problem free eda asare ekan nyankopon nhira no ose se odo hutu nyankopon so a na no nkire se abrabo na wo bo no eda ho no mu fa anase wo ho atọ dabi Kristo som nye problem free enso hwe ne beba na hwan na behwe ase na hwan na besore ene na nka bakosam ni nim sa hwe ase ni honom de na osore ani ho enti ne ye namu no wo se wo Kristo ni otene ni enna mane ye doso nanso Awurade gi no efri ni nyinamu na meda wo nyankopon ase according to Psalm 124 verse number 6 osi senkanya Awurade no wo ya fa na nka obonefo no sori ti ayen no na nka ode ye ha na ma ne se nanso Awurade agi yen wayi ye fro obonefo no nsem obubu obonefo no se enti ne kwamra Paul se me kra adwane atu afiri obonefo no nsem sanoma de be na me woka Awurade me da wase yi wa ye me kanfo din me ma odin so odi konkona ni monyam e wo dokese a wo ma na pie me ni mabusua so me mpai bone se Awurade mfa kiri ma aka ye achi no enso ne so ema bi meye se Isaac ema bi emeye se Joseph ema bi meye se kiri ma na omu ye sutie ema onyankopon asem no breto abusua nyankopon nhira mo babi edi mutira ko hye bia no yegusu bompa ya sere Awurade se Awurade ma setena pa akoma pa nyansa ne nimdia ne ntiase ene nka bomu enya busua yi dia saa na mekama busua wo wiase nyina adiku na minim se babiara mekono ogwama Yesu do orinya mida adiku na minim seba biara mekono ogwama Yesu do orinya minda odofo awutie mi sa wudi Awurade ahyeden na mransem so a one day meka enema mafam ba bia me free asetena bia mafam eda bia me tumra na makiresi ba bia maduri enye maja ena nyame na eya Awurade adom na minim se Awurade na maja ene me na so timedi animu onyama Awurade na me dame maame nso so ase ewo ba bi biara wo se Awurade nto ne nkwanam na me mpai bone ma de sede ne se so oken kai Genesis chapter 12 verse number 1 to 3 a wo se Awurade fra Abraham no wo kire na asase we na koso na wo kwa mi Awurade Nyankopon mehira wo na kona wo kɔ no nhwe benkuma na anifa di masede ne membra nsem so na de obedome wo no medome no saa na de obehira wo no mehira no ti me bompa ya masem ma meka no se de wo hira me na no mo no Awurade enhira wo mo na wona wo dome me na mo no Awurade nome wo e wo Yesu Kristo de ne mu saa na me hyenkom wo egu abrabɔ so se obi dome wa Awurade nome saa nipa kro no na se obi hira wa Awurade man hira bodo emu saa nipa kro ne fie 2020 me won sem bebrebe de ma 2020 me won sem bebrebe
a maboaboa no awurade de adom me na mesrɛ wo nso wo moa mesrɛ wo mpaebɔ mesrɛ sɛ wo so kɔ nkotodwa ni mu a wo so bɔ mpae ni bi ma me na me so mehia wo moa na awurade nam so ebema wo nso wo nsa ka wo nso wo moa me nso ɛwɔ me hɔ ti de nyankopɔn de ma wo sɛ fama me no ɛma wo remfi na me so me remfi wo da biara da me bɔ mpae ɛhyɛ nkongu abrabɔ mu sɛ awurade ma ne nsi wo yie na woni wo ni yie na wonyi wo mfra dum mu ɛmfa wo nkɔ adum mu so okenkai Psalm 121 a wɔsi sɛ ne onyankopɔn si hyira nipa a ɔdɔ no nie awurade ma ne nsi wo yie awurade nhyira wo wonya okese na wonyi wo mfra dum mu ɛmfa wo nkɔ adum mu na me gya me number abrɛ ne mmerɛ nyinara ebia na wonti bibia because madɔfo nyinara frɛ me sɛ na yenim ba bia wo ɛna yenim wo number nso so na me hye me srɛ sɛ me ana me taa de to so de na bi wɔn so na me refi me number no yɛ 07 58 11 27 28 07 58 11 27 28 sɛ wo hia question bi ana bibi kyere wadwene wɔ Bible no mu ana bibi kyere wadwene wɔ Awurade Yesu Kristo ho a Awurade adom na wɔde adom me no ɛdɔɔso ɛno na ɔka kyerɛ Paul no wɔsɛ madom dɔɔso wɔ so dodo me wo gidie sɛ Awurade akyɛ makyɛdeɛ na kyɛdeɛ a wɔde akyɛ me no ɛyɛ pɛ ɔno Awurade na de sɛ nhyia na ma me efi sɛ ma fa no sɛ me kra ene ma gye nkwa enti wo nso fa no sɛ wo nso kra no wagye nkwa Awurade nhyira na ɔnyɛ okese na onyi wo fra dum mu emfa nkwa dum mu wo tebea bi mu anya mesrew sɔre ne firi mu ɛma wakwan enya brabobɔne akwan na wo sire bibi firi Awurade wɔ no ma wanka sɛ wo nsa anka okenkai Isaiah 59 verse 1 a ɔsɛ onyankopɔn nsa nye tia sɛ so ɔgye na naso mu nye duru sɛ betimi ne umienu asɛm na mmom ya mumuyo Numbers 23 verse 19 wɔsɛ onyame nye nipa ɛna wadi atoro na wonye nipa sɛ obɛka bibi na de kɔ na ɔka ayɛ wonye onyame nte sɛ me ne umienu ɔno de wɔse a ɔyɔ wɔyɛ ɔka ntam a ɔnto hallelujah kantamanto nyankopɔn twedi ampon no de ɔpɛ no wɔyɛ nti de asi wabrabɔ mu na ɛnkɔ yie no research your life wo dwamambɔ bi mu agyae ɛnte sɛ wo mpae na wo bɔ no egu dem ho a wo dwamambɔ bi mu a hwɛ yie ɛna wankɔka tons wo bɔ dwaman wo sɛ kɔka tons wo frɛ demons ɛna abegu fie nti wo wie pɛ na yɛ ɔhaw ne amane na ɛbɔ wabrabɔ mu sɛ wo mmɔbara papa en condemn nyame enkasa wo frɛ nyame amma onyame ehia hotefo ɛwɔ mu sɛ otie obi a mpaebɔ nanso nyame betie wɔ dibɔne ni mpaebɔ a agye se wate ne ho afiri niema a ɛnte ne ho na wasacha na adwena fa Yesu ne kran na agye nkwa ansa na wo mpaebɔ aduru Awurade anim hwɛ yie menka odifo bi aho asɛm na mmom mesrɛ wo sɛ tie nkyerɛkyerɛ papa a ɛde wo bɛkɔ tene ne abrabom ɛno nti se yɛ tuufo na se yɛ ka wanimu a ma Awurade anim ka ɛne na so twe ɛne na futuo ɛnso wani according to Hebrews chapter 12 verse number 5 coming down 5 6 7 8 9 10 11 12 no sa wo kenkan a wo se na oba ben ɛna wɔyɛ bɔne a onyankopɔn twe na so oba ben Kristo ni ben wɔyɛ bɔne a Awurade ntwe na so na se yɛ ma yɛ ntwe so na yɛ dwamamofo ma na wo se yɛmpo enipa mpo no yɛ wasotwe mu asotwe yɛ de ma yɛ ma se o ma yɛ mfomso na mprahe na onyankopɔn na ɔbɔ yɛ na yɛ di n'akyi no ɔno de yɛ bɔne a wɔntwe na so enti hweyie na ma Awurade anim ka no enso wani emprim wakoma wasona yɛ dendenden no mesrew manenya mre ewo Yesu Kristo dinimu wei ena medijawo Awurade nhyirawo na onya okese na onyi umfra dum mu emfa nkwa dum mu ewo ye Awurade Yesu Kristo edinimu nti amen.